الوقت أنفس وأغلى ما يمتلكه الإنسان منا في هذه الحياة الدنيا. Dan setiap waktu itu memiliki berharga, memiliki kehidupan, dan apapun yang kita miliki itu sangat berharga di dunia ini. الذي يفرط في وقته قد فرط في عمره كله. Karena siapa yang bisa memanfaatkan di setiap waktunya, maka insya Allah dia bisa memanfaatkan di setiap kehidupannya. وهناك أوقات فضيلة شريفة فضلها الله بعضها على بعض. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan antara seseorang satu dengan seorang yang lain. الليل والنهار مخلوقان من خلق الله. Begitu juga waktu-waktu bukan hanya manusia, waktu juga Allah memberikan yang sebagian lebih baik dan sebagian juga yang lebih baik ya. قال الله في آخر آيات سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Begitupun dengan waktu malam dan siang, sama-sama keduanya ini adalah ciptaan Allah, dan waktu kedua ini juga memiliki manfaat satu sama yang lain, dan Allah Subhanahu menciptakan kedua itu kecuali hanya kepada orang-orang yang bisa berpikir. في الليل وفي النهار أوقات مخصوصة فضلها الله عز وجل. Dan malam dan siang itu adalah waktu yang khusus yang Allah ciptakan dan banyak keutamaan di sana. كما فضل الله الأنبياء والمرسلين بعضهم على بعض فضل الله أوقاتا بعضها على بعض. Begitu juga seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan antara pagi, siang dan malam, begitu juga Allah memberikan keutamaan antara nabi dan para rasul. قال الله في سورة البقرة في الجزء الثالث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Begitupun dengan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang itu, yaitu di awal juz yang ketiga dalam surah Al-Baqarah, tilka rusul ba'dhum ala ba'd. Jadi Allah mengutamakan antara satu rasul dengan satu rasul yang lain. فاختار الله من الأنبياء والمرسلين أولو العزم الخمسة من الرسل. Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan yang lebih daripada 5 ulul azmi. سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tadi yang disebut adalah Nabi ulul azmi. ثم فضل من أولي العزم الخمسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dari nabi-nabi yang 5 tadi disebutkan, maka yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. كذلك الوقت الذي نعيش فيه جميعا بالليل والنهار. Begitu juga dengan waktu-waktu yang kita telah jalani, kita lalui entah siang maupun malam. الليل كله يبدأ من آذان المغرب إلى آذان الفجر. Dan malam itu dimulai dari azan maghrib sampai azan fajar. لكن ما هو أفضل وقت في الليل؟ Tapi di antara malam itu dari maghrib sampai fajar, mana yang lebih paling utama di antara malam itu? الثلث الأخير من الليل. Yaitu di sepertiga malam. كذلك يبدأ اليوم من آذان الفجر إلى آذان المغرب. Begitu juga kalau siang hari juga demikian ya, dari fajar, dari setelah ini sampai nanti azan maghrib. كل هذا الوقت ما أفضل وقت فيه؟ Nah, untuk siangnya apa yang lebih utama dan paling berharga di waktu itu? هو الوقت الذي نعيشه الآن في هذا الصباح. Yaitu adalah waktu yang dimana kita duduk sekarang, yaitu setelah subuh. من أجل ذلك أقسم الله العظيم بأوقاته جميعا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi daripada waktu-waktu yang tadi. والفجر قسم والصبح إذا تنفس قسم. Dan fajar juga telah Allah bagi, kemudian subuh juga Allah telah bagi. والشمس وضحاها قسم.
Syamsi wa duha, waktu duha juga Allah telah bagi bagian satu bagian. فإذا كان الله العظيم قد أقسم على شيء عظيم فلا بد أن نفهم هذا. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sesuatu ketentuan atau memberikan ini spesial, maka kita juga harus memahaminya. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة في بكورها فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkati atau berkahi daripada umat-umatku yang bangun di pagi harinya. الإنسان الذي يستيقظ من نومه ويصلي الصبح في جماعة فهذا إنسان مبارك. Kalau seorang manusia dia bisa bangun pagi kemudian sholat subuh secara berjamaah, maka orang ini bisa dikatakan dia telah berberkah. كثير من المسلمين في هذا الوقت banyak di antara kaum muslimin di luar sana di waktu ini لا يستيقظ من نومه للصلاة mereka tidak bangun untuk mengerjakan sholat, لكن يستيقظ من نومه من أجل العمل والمال. tetapi mereka bangun sengaja pagi-pagi tapi untuk bukan dirikan sholat, tapi untuk kepentingan duniawi dan harta. وهذا الغالبية الكبرى من المسلمين في كل بلدان العالم. Dan ini adalah al-ghalibiyah, mayoritas daripada yang terjadi di kaum muslimin semua. نريد أن ننظر إلى المسلمين وهم يأتون إلى صلاة الفجر كم العدد؟ Ya, kita ingin bagaimana seorang muslim itu setiap pagi datang ke masjid seperti sudah jadi kebiasaan. ونريد أن ننظر إلى المسلمين في الطريق وهم يخرجون من بيوتهم إلى أعمالهم. Dan mereka rata-rata bukan ke masjid, tetapi kalau kita melihat mereka pergi, banyaknya mereka pergi kepada pekerjaan-pekerjaan mereka. السؤال الآن Bukan pertanyaan sekarang. الفارق صغير أم الفارق كبير؟ Apa perbedaan antara amalan yang kecil ini dengan amalan yang besar? الفارق كبير جدا لأن العدد في الفجر قليل والذي يخرج إلى العمل كبير كثير. Kita bisa melihat di sini kelompok yang untuk melaksanakan sholat subuh fajar itu hanya sedikit, dan kelompok untuk yang beramal tadi mengerjakan pekerjaan, berangkat kerjaan itu lebih banyak. المسلمون فيما بينهم يتساءلون. Dan orang muslim mereka saling bertanya satu sama lain. لماذا يتأخر النصر في الأقصى في فلسطين؟ Kenapa kok kebebasan Palestina itu tertunda untuk Al-Quds? تعرفون ما هو السبب؟ Apa itu sebabnya? السبب قالته جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل. جواب جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في 73. Dijawab oleh daripada petinggi daripada Israel. قالت إذا كان عدد المسلمين في صلاة الفجر مثل عدد المسلمين في الجمعة لا قيام لدولة إسرائيل. Kalau semisal di waktu itu memang bisa didirikan sholat subuh ini seperti banyaknya seperti sholat Jumat, maka insya Allah akan kalah daulah Israel itu. عرفتم هذا؟ Kita tahu semuanya ini. انظر إلى هذا المسجد البيت المعمور في صلاة الفجر إلى آخر هذا فقط 4 صفوف. Di masjid ini juga demikian, kita lihat hanya sampai 4 saf saja. أريد أن ننظر غدا يوم الجمعة هنا ممتلئ وهذا ممتلئ وفي الخارج ممتلئ. Coba kita lihat di hari Jumat besok, pasti di sini penuh, di luar juga penuh, di atas juga penuh. حينما يمتلئ المسجد هنا وهنا وفي الخارج اعرف واعلم أنه لا قيام لإسرائيل. Nah, kalau seperti itu tidak ada efeknya atau dampaknya kalau hari Jumat yang pada orang Israel itu, kecuali dari di hari Jumat. لكن طالما أن المسجد صف أو 2 أو 4 أو 5 أو النصف في الفجر فقط إسرائيل ستزال في فلسطين وفي المسجد الأقصى. Begitupun ketika kalau kita lihat cuma beberapa saf saja, maka mereka akan menuju ke Masjid Al-Aqsa.
فلا بد لنا أن نهتم بصلاتنا وبأوقاتنا. Begitupun kita juga harus memperhatikan daripada waktu kita dan waktu sholat kita. Allah qala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat itu telah ditentukan Allah dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Wala barakallahu fi ummah tarikatan li salatiha. Dan umat menjadi berkah dengan menjaga salatnya. Was-salatu ikhtibar. Dan salat adalah ujian juga. Yanja'u fihi al-ba'd wa yasqutu fihi al-ba'd. Sebagian ada yang berhasil menjaga salatnya dan sebagian yang lain tidak bisa. Wa awwal imtihan salatul subh, salatul fajr hadhihi. Dan ujian yang pertama adalah salat ini, salat subuh. Alladhi yusalli as-sabah as-subh yusbihu nashiط an-nafs kaslan. La, nashiط an-nafs qawiyan. Kalau dia bisa melaksanakan salat subuh, dia lulus dari ujian pertama ini, maka kita dapati tubuhnya kuat. والذي يترك صلاة الصبح هذا بال الشيطان في أذنه. Tetapi kalau yang luput daripada meninggalkan salat ini, maka setan menghancurkan telinganya. فيصبح خبيث النفس كسلان. Maka kita akan menjadi di satu hari itu orang yang malas. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa sholat subuh tepat waktu, maka di dalam satu harinya dia di dalam pengawasan Allah. والذي يريد أن يدخل الجنة فعليه أن يلزم نفسه هذه الصلاة المباركة. Kalau kita ingin masuk surga, maka sudah melazimkan diri kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di waktu-waktu yang dingin itu disebutkan berarti subuh dan malam hari isya itu masuk surga. Al-waqt idha'atuhu min alamati al-maqt. Kalau waktu itu hilang kalau kita tidak memanfaatkannya. كثير من المسلمين الآن لا يهتم بوقته الذي يمر من حياته. Banyak kaum muslimin jalan saja tidak mempedulikan waktu-waktu yang jalan di kehidupan. اسمع إلى آخر آيات سورة المؤمنون. Kita lihat di akhir surat Al-Mu'min. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Ya, jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya nanti ada percakapan tentang pertanyaan, engkau di dunia ini hidupnya berapa lama? Ternyata terasanya kita waktu di akhirat nanti akan menjawabnya hanya sebentar saja ternyata. Padahal kita lihat banyak yang 60 tahun dan sekitar itulah. Kemudian Allah menegaskan, tidaklah aku ciptakan abasa, engkau hidup di dunia ini dengan sia-sia. Kullu minna qad jaa ila dunya biqadarin min Allah azza wa jalla. Setiap kita yang hidup, yang hadir di dunia ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Lahu waqtun mahdudun fi hadhihi al-hayat ad-dunya ya'ishu fiha. Dan itu adalah waktu yang harus dimanfaatkan, yang sudah ditetapkan kehidupan di dunia ini. Fa idza intaha al-waqt mata al-insan. Kalau waktunya sudah habis, maka sudah kita meninggal. مثل هذا الكوب كان أولا فارغا. Seperti gelas ini tadinya awalnya kosong. ثم وضعنا فيه الماء. Kemudian diisi air. ثم بعد ذلك ينقص قليلا قليلا. Kemudian berulanglah sedikit demi sedikit. حتى ينتهي ما في الكوب كله من الماء. Sampai air yang di gelas itu habis semua. كذلك أنت ثم تدخل القبر ويغلق عليك. Dan kemudian sampai kita semuanya masuk kepada kubur. لكن
ماذا صنعت في وقتك الذي مر عليك طيلة السنين التي كنت على الأرض. Yang terpenting adalah bagaimana amal kita selama kita hidup di dunia ini bertahun-tahun. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل من الصحابة. Setelah bertanya kepada para sahabat, يا رسول الله أي الناس خير؟ ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. Itu manusia yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, tetapi juga amalnya dia juga amalan yang baik. ما معنى من طال عمره وحسن عمله؟ Apa maknanya? معنى ذلك أن الإنسان عمر في الأرض 70 80 90 100 أو أكثر، لكن كلها صلاة صيام قرآن ذكر دعاء إنفاق صدقات أعمال خير، كل هذا عمل صالح. Itu mereka banyak beramal, tergantung ada yang 60 tahun, 10 tahun dan sebagainya, dan apapun yang mereka kerjakan adalah amal. Adapun amal yang tadi disebutkan sholat, zakat, saum dan lain sebagainya adalah termasuk amal sholat. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأي الناس شر؟ Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling buruk itu? فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله. Itu orang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dipakai untuk hal-hal amal keburukan. الأول طال عمره في الخير والثاني طال عمره في الشر. Yang pertama, dia panjang umurnya tapi selalu mengerjakan kebaikan. Yang kedua, malah sebaliknya. هذا طال عمره وهو لا يصلي هاجرا للقرآن عاقا لوالديه يؤذي جيرانه لسانه بذيء بالكلام كل حياته سيئات في سيئات. Seperti yang disebutkan, contoh perbuatan buruk ya seperti tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan bacaan Al-Quran, kemudian tidak berbakti kepada orang tua dan menyakiti tetangga dengan lisannya, dan ini semua adalah amal yang buruk. فإذا سألنا سؤالا والجواب واضح ماذا تريد لنفسك الأول أو الثاني؟ الإجابة الحقيقية لكل إنسان أريد الأول. Kalau ditanya gampang saja dan sangat jelas jawabannya. Ketika pertanyaan itu adalah kita hendak mau yang mana, kita ambil yang pertama atau yang kedua, pasti jelas manusia akan memilih yang pertama. لا أحد يريد لنفسه الثاني أبدا. Maka tidak ada satupun orang yang menginginkan pilihan yang kedua. لكن هذا قول باللسان فقط. Tetapi terkadang ini hanya formalitas dari lisan kita saja. أين أعمالنا؟ Tapi mana bukti? أين طاعاتنا؟ Mana ketaatan kita? أين إقبالنا على الله؟ Bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? أين اتصالنا بالله؟ Mana salat kita kepada Allah? كيف نقضي وقتنا مع الله عز وجل؟ Bagaimana kita menyusun dan mengakadkan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? أنا أريدك كل يوم أن تأتي في الليل بورقة وقلم. Coba kita dilatih dari setiap malam kita sediakan kertas dan pena. وما تكتبه احفظه إلى آخر الشهر. Sampai kita jaga daripada apa yang kita tuliskan itu. كل يوم بالليل تأتي بالورقة وبالقلم تكتب الحمد لله الصلوات الخمس في جماعة، الحمد لله ورد القرآن، ورد الذكر، ورد الدعاء، ورد الإنفاق، ورد كذا وكذا، الأوراق التي تعملها في اليوم. Nah, apa yang kita merencanakan di pagi hari, maka kita rencanakan di malam hari, seperti membaca Quran, sholat 5 waktu berjamaah, membaca dan lain sebagainya. ثم في آخر الشهر انظر لنفسك كل يوم أنت تزيد أم تنقص. Maka nanti di setiap akhir daripada hari itu kita lihat apakah kita nanti ke depannya dengan target itu makin baik atau malah makin berkurang amalnya. هذا الذي علمنا إياه الإمام العلامة الحارث المحاسبي. Dan ini yang dikerjakan oleh Imam Al-Harith Al-Muhasabi. وقبله سيدنا عمر بن الخطاب. Dan
itu adalah sebagai pelayan di bulan Ramadan. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم Timbanglah amal kita sebelum kita nanti ditimbang oleh Allah. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا Dan kita juga menghisap apa yang kita lakukan sebelum nanti kita dihisap. وهيئوا أنفسكم للعرض على الله والوقوف بين يدي الله عز وجل. Dan kita juga memperhatikan diri kita apakah kita mampu mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قليل نقف أمام الله يحاسبنا عن أعمالنا التي قضيناها في الدنيا بعد قليل. Maka kalau kita melihat bagaimana nanti amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. كيف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك عن عمرك فيما أفنيته ماذا تقول؟ Bagaimana kalau kita menghadap Allah, berdiri di depan Allah, tetapi kita ditanya untuk apa umur kita digunakan? وذلك من حديث رسول الله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, manusia tidak akan bergeser kaki atau langkah seseorang di akhirat nanti manusia ini kecuali ditanya oleh 4 hal. وعن عمره فيما أفناه. Yaitu tentang umurnya dipakai untuk apa? العمر الذي يمر منك. Dan umur kita yang telah berjalan di kehidupan kita. لا تظن أنه لا يسجل. Jangan menyangka kita itu tidak diperhatikan masalah umur yang sudah ditentukan. كل لحظة وكل نفس مصور تصوير إلهي من الله لنا جميعا. Dan setiap nafas kita, setiap detik kita itu sudah ada rekamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. كما أنت تصور بهذه الآلة الحديثة كل شيء هناك تصوير دائم لك. Seperti HP ini juga bisa merekam, Allah juga merekam di setiap kehidupan kita. هذه الآلة تفسد ويفسد ما فيها. Ya, kalau alat ini, HP ini bisa rusak. لكن التصوير الإلهي موجود. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Allah Subhanahu wa taala lebih canggih, makanya itu tidak akan rusak, bahkan tidak akan pernah terhapus, semuanya terekam dengan baik. ثم بعد ذلك تقف به بين يدي الله عز وجل. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Maka jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Surat Isra. Nah, Dalam surat Isra dijelaskan setiap orang nanti akan mendapatkan kitabnya dan nanti kita akan disuruh baca kitab kita sendiri yang kita telah peroleh itu. تخيل أنك الآن قد مت. Coba bayangkan kita setelah meninggal, ثم وضعوك في القبر. kemudian kita ditaruh di kuburan. الله أعلم كيف وكم سنعيش مدة زمنية في قبورنا. Dan Allah Subhanahu paling tahu bagaimana apa yang kita dapatkan di kuburan itu. منتظرين إلى يوم النفخ في الصور. Dan juga kita termasuk orang yang menunggu juga di dalam. وبعثرة من في القبور. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam kubur. لنساق إلى أرض الحشر والنشور. Kemudian Allah akan membagi kelompok-kelompok orang yang dibangkitkan. فنقف بين يدي الله عز وجل. Dan kemudian berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ثم ينادى عليك في أرض المحشر والمنشر. Dan kemudian dikumpulkan kita semua di pada masyarakat. فليقم فلان ابن فلان للعرض على الله عز وجل. Kemudian dipanggillah wahai fulan bin fulan, kemudian menghadap ke sini. أنت فقط الذي ينادى عليك حتى تقف بين يدي الله. Dan coba kita bayangkan sendiri saja berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فتقوم من بين الناس وكلنا حفاة عراة غرلا. Dan semua akan berkumpul manusia dengan tidak mengenakan pakaian, juga telanjang kaki. فتقف بين يدي الله عز وجل
dan kemudian juga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ثم يخرج لك الكتاب Dan kemudian keluarkanlah kitab untuk kita. فيقال لك اقرأ كتابك Kemudian coba baca ini kitab catatan. ما صنعت في حياتك الدنيا منذ أن بلغت الحلم إلى الوفاة. Itu semua ada semua tentang apa yang kita perbuat dari awal kita kehidupan kita sampai ke kematian. ما هو موجود في هذا الكتاب؟ Tidak ada yang tidak tertulis di kitab ini. كل صغيرة وكبيرة صنعتها في هذه الحياة الدنيا. Walaupun perbuatan besar atau kecil itu semua ada di dalam kitab ini. كما قال الله في سورة الكهف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan tidak ada hal yang kecil maupun yang besar yang semua sudah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. فما تصنعه الآن بالليل أو النهار في الوقت الذي يمر عليك مسجل مكتوب مدون تقرأه غدا بين يدي الله عز وجل. Dan apa yang kita amalkan sekarang, waktu-waktu yang berjalan di kehidupan kita, baik siang maupun malam, itu langsung tercatat. يقول سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه Dan Rasulullah أن الله عز وجل يرخي ستره على العبد يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan satar hamba pada hari kiamat. ومن داخل الستر يخرج له الكتاب. Dan di balik sitar atau pembatas itu Allah berikan kita kitab. ثم يقال له اقرأ كتابك. Maka bacalah kitab ini. فيبدأ في القراءة. Kemudian kita mulai daripada الحسنات أولا. pertama dibaca dengan yang baik-baik. صلاته صيامه حجه عمرته إنفاقه طاعته لله في كل خير. Maka ketika kita dibaca banyaknya amal soleh seperti infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya untuk Allah Subhanahu wa taala. فيفرح الإنسان ويجعل الله وجهه منيرا مستنيرا. Maka sangat berbahagia orang ini dan menjadikan wajahnya itu bercahaya. ثم بعد ذلك Kemudian setelah itu يوضع له الكتاب مرة أخرى. kemudian ada kitab yang lain. فيبدأ في القراءة. Dia kemudian memulai bacanya. فإذ به يقرأ السيئات التي فعلها في هذه الحياة الدنيا جميعها. Dan yang kitab satu ini menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan kita yang jelek di Islam ini. فنسأل الله أن يسترنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Yaitu kita berdoa kepada Allah semoga kita ditutup aibnya dan kemudian kita adalah termasuk orang yang mengikuti anjuran atau perbuatan baik. ونسأل الله أن نكون من الذين كثرت حسناتهم وقلت سيئاتهم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang banyak amal kebaikannya dan sedikit atau tidak ada amal kebaikan. إن الحسنات يذهبن السيئات. Karena pada hakikatnya kebaikan itu menghapus seluruh keburukan. ولا بد أن تستغل وقتك حتى تنعم به بعد الممات. Sampai kita betul-betul memanfaatkan waktu kita sampai sebelum mati kita. شكر الله لكم على هذه الدعوة وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزا الله خيرا الشيخ عبد الكريم على هذه الترجمة المباركة. وأسأل الله في ختام مجلسنا اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا ولي يا متعال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرارا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر دينك وجندك وعبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين في أرض المحشر يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين وفي المسجد الأقصى يا رب العالمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن أحببناه فيك وأحبنا فيك اللهم إنا نسألك منك علما نافعا
نافعا وقلبا خاشعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.